چشمے پانی سے بھرے ہوئے، باغات آباد، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے، آنکھیں منتظر اور سب کے دل بے قرار، اور آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں یا حسین علیہ السلام۔ یہ تعبیریں زیادہ تر دعوت ناموں کا مضمون تھیں جو ہر روز عراق کے علماء اور زعیموں کی طرف سے مکی کی سمت جاتے تھے، اور امام علیہ السلام سے یہ چاہتے تھے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائیں۔ کہاں اے سلیمانی راہوار، دیر کر دی تم نے؟ ضروری تھا کہ کوفے کا بھی ایک چکر لگا لوں ضربی۔ ابو اسحاق ہے؟ جی ہاں، اور فراق یار بے قرار ہے، بہت بےتاب ہے۔ کم سے کم 10 بار مجھے بھیجا کہ ضربی جاؤ دیکھو کہ آن کی کوئی خبر ہے یا نہیں۔ ضربی، ہمارے دوست پر نظر رکھنا، ہمیں بہت شرمندہ کیا اس نے۔ سر آنکھوں پر، ان کی شرمندگی کو درگزر کر دیں گے۔ خوب کیا، ہمارے مکے کے یوسف کی کیا خبر ہے؟ خوشخبری ہے ابو اسحاق، اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ فرمایا ہے تاکہ ان کی دعوت اور اس کی سچائی کو دیکھے اور وہاں کی خبریں امام علیہ السلام کو لکھ کر بھیجے۔ اہل بیت نبوت کا سرمایہ ساتھ رکھ کر آنے والا اس وقت کوفے کی راہ میں ہے مختار۔ مسلم ابن عقیل؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے اسے دیکھا ہو۔ نہیں، مجھے کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا۔ اور تم نے اسے دیکھا ہے؟ 15 سال پہلے دیکھا تھا انہیں، اس وقت وہ کوئی 17 یا 18 سال کے نوجوان تھے، اب تو اسے ایک مکمل مرد ہونا چاہیے۔ مسلم کوفہ کی طرف کب نکلے ہیں؟ کوفے سے میرے خبر رساں نے بتایا ہے کہ وہ 1 مہینے پہلے 2 رستہ جاننے والوں کے ساتھ انجان رستوں سے کوفے کی طرف آئے۔ یعنی کوفہ پہنچ گئے ہوں گے؟ نہیں ابو اسحاق، اب تک نہیں پہنچے۔ لفقہ آنے سے پہلے کوفے کی طرف گیا، سلیمان کے گھر گیا تھا کہ کچھ خبریں مل سکیں، لیکن خبر نہ ملی۔ شاید سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہوں۔ ایسا ہونا بعید ہے، ممکن ہے راستے میں بھٹک گئے ہوں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ غائب تو نہیں ہوئے ہوں گے، یا تو رستہ بھٹک گئے ہیں یا بقول تمہارے سپاہیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے ہیں۔ اٹھو کیان، ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مسلم کوفہ کیوں نہیں پہنچے ہیں، اور اگر پہنچ گئے ہیں تو کہاں ہیں؟ چلو آؤ۔ ارے اس کا پسینہ تو سوکھنے دو، اس کی تھکن اتر جائے، کچھ کھا پی لے، پھر مسلم کو ڈھونڈنے جائے۔ نہیں عمرہ، سفیر حسین کی جان خطرے میں ہے اور ہماری قوت اور توانائی مسلم کو پانے میں ہے۔ میں جب تک کوفے میں تھا مسلم کی کوئی خبر نہیں تھی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کی ذمہ داری سے باخبر ہوا ہو۔ دشمن کو احمق مت سمجھو کیان، ایک راز صرف اس وقت تک راز ہے جب تک کہ وہ زبان پر نہ آیا ہو۔ جو غفلت کوفیوں نے خط لکھنے میں کی ہے، یزیدی قوم کان لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جان سکیں کہ مولا حسین کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تم مسلم کی ذمہ داریوں سے باخبر ہو تو یقیناً دشمن کو بھی اس کا پتہ ہے۔ ابن کامل کو مدد کے لیے بلاؤ کیان، تمام کوفے کی طرف سے آنے جانے والے اور انجانے راستوں کو خوب دیکھو۔ جب مسلم کو پالو تو اس کے ساتھ کوفے تک آؤ۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے میں جناب مسلم کی میزبانی اپنے گھر پر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمرہ، تم بھی عبایا پہن لو، والد صاحب سے ملنے جانا ہوگا تمہیں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں؟ صلہ رحمی کی بجا آوری کے لیے۔ یہی نہیں، ایک تیر سے 2 شکار کرنے ہوں گے۔ معلوم کرو وہ مسلم کی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ پھر یقیناً مجھے اپنے باپ کے راز کو جاننے کے بعد اسے اپنے شوہر کے سامنے فاش بھی کرنا ہوگا۔ واقعاً مختار، میرا باپ اگر مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو مجھے اپنا رازدار سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم مجھے اپنا رازدار جانتے ہو۔ تم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ میں ان کے راز تم پر فاش کروں؟ اگر وہ مجھ سے چاہے کہ تمہارے راز پر فاش کروں تو بتاؤ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ بانو عمرہ حق رکھتی ہیں مختار، بہتر ہے کہ یہ کوئی مداخلت نہ کریں۔ مختار،
मैं गुजारिश करती हूँ कि मुझे अपने मकासद का खिलौना मत बनाओ। कौन सा खिलौना उमरा? मैं समझ रहा था कि तुम मेरी हमसफर हुई हो ताकि मेरी मदद करो। तुम मेरे बाप के मुद्दे मुकाबिल खड़े हो। क्या मैंने कुछ कहा? कोई मुखालफत की? क्या ये कोई कम मदद है? तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने वालिद के पास एक चक्कर लगा लो, कुछ हाल अहवाल पूछ लो, मिलकर आ जाओ। नहीं मुख्तार, नहीं, मैं अपने घर से हिलूंगी भी नहीं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मुस्लिम को लफका बुला लें अबू इसहाक? नहीं कियान, मुस्लिम लफका आ जाए तो मेरा ससुर समझेगा कि मैंने अपनी तलवार उसके खिलाफ उठा ली है। मैं अब तक नौमान से थोड़ी बहुत उम्मीद रखता हूं। उम्मे साबित का क्या करोगे? खुदा न खास्ता कोई बेहुरमती करे तो फिर? मुस्लिम इब्ने अकील के यानी ईरानी नहीं है जो लानत और निफरैन का सजावार हो। उम्मे साबित ने तुम्हारे साथ क्या किया? मैं उम्मे साबित की जबान के जख्मों का आदी हो चुका हूं। जब भी वो मुझे देखकर बुरा भला नहीं कहती तो मैं परेशान हो जाता हूं। आज वो दावा कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए मिला हूं ताकि तुम्हारे हाथों अपनी जात की तहकीर का इम्तिहान एक अरब से ले सकूं। मैं शर्मिंदा हूं कियान। उम्मे साबित के तर्क, बर्ताव और तेज जबान से हमेशा तुम्हें डसा है। आपका दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार, अपने दिल को देखो। कोई भी कैंची कियान की मुख्तार से लगाओ कि रिश्ते को काट नहीं सकती। उम्मे साबित की जबान के जख्म हमेशा डंग मारने का काम नहीं करते थे, बाज़ औक़ात बहुत सुरूर आवर थे। मुख्तार कियान के लिए वही निजात दहिंदा है जो बहुत जल्द ज़हूर करेगा। वही कुछ देख रहे हो जो कुछ मैं देख रहा हूं? तुम क्या देख रहे हो कियान? एक हिलता हुआ काला जर्रा। फिर तो ये शराब नहीं है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं। मुमकिन है ये वही यूसुफ है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। इस बरहूत के मैदान से तो अरबी ऊंट भी जिंदा नहीं जा सकता। आप किस इजाजत से जिंदा रह गए इब्ने अकील?
मैं मुख्तार हूं जनाब मुस्लिम, पिता अबू उबैद सक़फ़ी। मुख्तार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। कई साल पहले मदाइन के सफेद महल में तुम्हें देखा था मैंने। उस वक्त मैं एक नौजवान था और तुम जैसे बड़े हजरात की नजरों में आता ही नहीं था। मैंने मदाइन के महल में सुना कि मेरे चचाजाद भाई इमाम हसन की माविया से जंग में गैर जानिबदार थे और ज़राअत में मसरूफ हो गए। उस रोज तुम्हारी बेतरफी मुझ जैसे की नजर में, जिसने सिवाय बेवफाई और तलखी के कुछ ना देखा था, मजा फीका कर गई। खुदा रहम करे तुम्हारे चचा सईद पर कि इन्होंने किसी मदद से मजायका नहीं किया। ये गोशा नशीनी सालों से मुझे अंदर से काट रही है। हम सब खदाओं के झुरमुट में हैं। शैतान इसी पर मामूर है और इसकी देख भी बड़ी काट वाली है। उसने कसम खाई है कि बनी नौ इंसान को बहका कर रहूंगा। उन पर बहुत गजबनाक है शैतान, जिनका ईमान लर्जिश के बाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। हमारे लिए फख्र की बात है कि आपने हमें मेजबानी के लायक समझा। क्या आप तन्हा सफर कर रहे थे? नहीं, तना नहीं था, तना हो गया। दो राहबान थे मेरे साथ जो रास्ते में गर्मी और प्यास की वजह से हलाक हो गए। हिजाज और इराक के दरमियान का ये मैदान बरहूद एक जहन्नुम है। इस जहन्नुम से गुजरना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सफर इश्क का सफर है भाई। अगर इजाज़ इश्क ना होता तो मैं भी अब तक मर चुका होता। किस सिमत से कूफा में दाखिल हुए हैं आप लोग? नमक की वादी की तरफ से। सिपाहियों से टक्कर तो नहीं हुई? क्यों नहीं, कुछ हसीन हीले बहानों के जरिए उनकी कमन से निकल आए। क्या मुमकिन है कि उन्होंने आप लोगों का पीछा किया हो? नहीं अबू इसहाक, बेफिक्र रहो। जाहिरन जनाब मुस्लिम की खबर यजीदियों को नहीं मिली है। क्या अब तक शिया कूफे में गरीब है? फिर वो लोग कहां जिन्होंने मेरे चचाजाद भाई हुसैन को ढेरों ढेर खत लिखे? वो बुलावे कहां और ये छुपना कहां? जनाब मुस्लिम, उन बुलावों का हमारे छुपने से कोई ताल्लुक नहीं है। असल मसला ये है कि कूफा में यजीद का नुमाइंदा और उसके शुरते हुकूमत करते हैं। शियों की अगर कूफे में कोई कुदरत है तो वो छुपी हुई है। जब तक शियों का कोई दारुल हुकूमत न हो, शुरते और फौजी सिपाही न हो, फरमा रवा और हाकिम न हो, हमें एहतियात करनी होगी। तुम्हारी अपनी क्या राय है मुख्तार? क्या कूफे के लोग वाकईन नबी के बेटे की तरफदार हैं? क्या अर्ज करूं, तालिब तो हैं, मगर मशहूर हिकायत यह है कि कूफी वफा नहीं करता। डर है कि माजी की तरह यह कौम गधे की तरह साबित न हो जिस पर बोझ लादा जा सकता है। मैंने इरादा कर लिया है कि फर्जंद पैगंबर पर अपना खून निसार कर दूंगा। हाथ बढ़ा हुआ इब्न अकील, मैं चाहता हूं कि सफीर हुसैन इब्न अली के हाथ पर सबसे पहले बैत करने वाला शख्स बन जाऊं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मुख्तार, कूफा के बुजुर्ग और बाइज्जत शियों को बाखबर कर दीजिए। मुझे बहुत जल्द अपने चचाजाद भाई हुसैन का पैगाम उन तक पहुंचाना होगा।
मुस्लिम इब्न अकील अपने चचाजाद भाई हुसैन इब्न अली की तरफ से मामूर हुआ हूं कि कूफा आकर इनको कूफियों की बात की सच्चाई से और इनकी दावत की सेहत से मुत्तला करूं। ऐ लोगों, जो बै डर, खौफ या जबरदस्ती की जा रही हो वो बातिल और हराम है। आप लोग अपने इख्तियार में आजाद हैं, हुसैन या यजीद। मुबारक हो अबू इसहाक, इश्क की हुकूमत दोबारा खड़ी हो गई है। अभी फैसला करना जल्दबाजी है क्या? किस बात पे दिल में शक ला रहे हो अबू इसहाक? जानते हो मैं क्यों डर रहा हूं बिन कामिल? इस कौम के बुजुर्गान अपने माजी के दाग को मिटाने की फिक्र में हैं बनिस्बत ये कि अलवी हुकूमत बर्पा करें। सोचो अगर यजीद ने किसी दिन एक लश्कर भेज दिया कि अपने मुखालिफिन का अकेला कमा कर दे, तो किसके भरोसे हम उसका मुकाबला करने खड़े होंगे? ए कूफा के लोगों, जान लो कि जब किसी खलीफा के लिए बैत का हाथ बढ़ा रहे हो तो तुम पर फर्ज है कि अपने अहद पर साबित कदम रहो। अम्मा ने अपना सामान बांध लिया है और जाना चाहती हैं। जाना चाहती है? कहाँ? पता नहीं, कह रही हैं कि मैं मरने जा रही हूँ जहन्नुम में, असफलुस साफिलीन में। मेरे ख्याल से खाला जारिया के घर जाना चाहती हैं। कहाँ अबू इसहाक, कोई मसला है? क्या अर्ज करूं, मेरी गाय ने बकरी का बच्चा जाना तो इस पर वो नाराज है। शैतान को अपने अयाल की जिल्द में से निकाल कर भगाने के लिए गया है। अबू इसहाक का सब्र और हौसला हैरत अंगेज है। मैं तो इस हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अबू इसहाक की जगह होता तो कब का उम्मे साबित का सर कलम कर चुका होता। ये मेरे लिए भी एक पहेली है, किस तरह अबू इसहाक ने इतने साल इसके साथ गुजारे। बेशक वो एक जहरीले सांप का डंक है, पता नहीं तुमने चखा है उसका मजा या नहीं। मैंने तो अपने पैमाने से ज्यादा चखा है। अबू इसहाक की मार्फत के लिए यही काफी है कि वो बड़ी बुर्दबारी से एक बदअखलाक औरत को बर्दाश्त कर रहा है। तुम एक अरब की निगाह से देखोगे तो इस बात को समझोगे। ऐसे अरब बहुत कम मिलेंगे जो औरत के सामने खुशू और खुजू से पेश आए, वो भी ऐसी औरत जो खुल्लम खुल्ला अपने शौहर के अकायद की मुखालिफ हो। मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी एक संजीदा मर्द बन जाओगे, मगर तुम्हारे सफेद बालों ने भी तुम्हें बादशाह नहीं बनाया। 15 साल तक मैं चलती रही और उस गुरूर के जख्म की तकलीफ सहती रही जो मुख्तार ने मुझे दिया था। अब तक मुख्तार का गुरूर जख्मी है क्या? मैं शर्मिंदा हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसका मैं तावान दूं। एक गोश्त का टुकड़ा था मेरे पास जिसका नाम दिल था, जो खून खून हो गया। मेरा जिगर जुलेखा का जिगर हो गया। ना मुख्तार की जिंदगी में नारिया के लिए कोई जगह बची है, ना उसके दिल में और ना उसके घर में। ज्ञान के जैसे लोग तुम्हारी नजर में ज्यादा उज्र कुर्बत के मुस्तहिक हैं। एक रात ऐसी नहीं गुजरी कि उसने मेरे दिल को खौफ रात से मौत के धारे पर ना खड़ा किया हो। जितनी बार ज्ञान ने मेरे घर का दरवाजा बजाया तो मेरा दिल घबराया। ये बशगुन चिड़िया इस बार भी बेवजह मेरे घर की दीवार पर नहीं बैठा। तुम जैसे लोग ज्ञान जैसे लोगों का ख्वाब होंगे मुख्तार। मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे आधे सफर में छोड़कर जा रही हो हम सफर? मैं उस मैदान जंग से फरार हो रही हूँ जो मुख्तार ने मेरे लिए तैयार किया है। कुछ गलत कह रही हूँ क्या? उम्मे साबित और फरार? तो फिर वो वादा जो हमने आपस में किया है उसका क्या होगा? वो वादा कि एक दूसरे को बगैर कफन के नहीं छोड़ेंगे। वाह हो तुम्हारे बुरे ताले पर औरत, लानत हो तुम्हारे नीच पर। नारिया, मुख्तार के कत्ल की सूली अभी तक तैयार नहीं हुई। तुम चली जाओगी तो फिर मुख्तार को टोकेगा कौन?
کون مختار کو اس کی غلطیوں پر سرزنش کرے گا؟ بخت کہیں گے، آخر تم نے جا کے مختار کو بلایا کس لیے؟ مختار نے ابھی قبر نہیں پہنچے تو تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ آپ اس گھر سے نہیں جا سکتی۔ تم میرا راستہ روکو گی بچے؟ آپ کس بات پر ناراض ہیں؟ اس سے تمہارا کیا واسطہ؟ تمہاری زبان جلاؤ یا منہ میں مرچیں بھر دوں؟ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ میں تمہارے اور تمہارے باپ کے آزاد ہونے کے لیے اس گھر کو خالی کر رہی ہوں۔ ثابت بیٹا۔ جی بابا۔ اماں سے زبان درازی مت کرو، میں تمہاری ماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اپنی بہن کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ٹھیک ہے بابا۔ تھوڑی سی ناانصافی کی ہے تم نے نادیہ۔ اگر تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہ ہوتی تو پھر اب تک تم بیابان میں کیوں نہیں ہو؟ میں نے تمہارا کچھ برا کیا ہے کیا؟ ہر عورت کا مقام اور درجہ اس کے شوہر کے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ تم گھر میں نہ ہوتی تو مختار تمہاری قبر کے پاس نظر آتا۔ تم نے میرے گھر کو قبر بنا دیا ہے مختار۔ کچھ دیر نہ گزرے گی کہ یزید میرے گھر پر آگ گرا دے گا، تمہیں قتل کر دے گا اور مجھے میرے بچوں کو قیدی بنا لے گا۔ خدا را بس کرو مختار، میں اور میرے بچے جینے کا حق رکھتے ہیں۔ سن رہی ہو؟ لوگوں کی لبیک یا حسین کی آواز کوفے کو ہلا رہی ہے۔ تم اتنا غلط کیوں سوچتی ہو ناریہ؟ تم ایسا کیوں نہیں سوچتی کہ ہم یزید اور یزید والوں پر غلبہ کر لیں گے؟ دل کو سنبھالو عورت۔ میری آرزوؤں کا درخت تب تک کھڑا ہے جب تک کہ جڑیں زمین میں مضبوط ہیں۔ میرا اور میری امیدوں کا قلعہ کما مت کرو۔ تم اور تمہارے بچگانہ خوابوں سے خدا کی پناہ۔ ان باتوں کو میں اپنی بیٹی کے منہ سے سنتی تو کچھ کم دل جلتا۔ اب تک تمہارے خواب بچگانہ ہیں اور حقیقت سے دور مختار۔ میں آپ لوگوں کو خدا کی کتاب اور سنت نبوی کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ سنت مردہ اور بدعت زندہ ہو گئی ہے۔ میں اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے بھروسہ مند شخص کو آپ لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے عزم اور رائے سے آگاہ کرے، اور اگر وہ یہ لکھتا ہے کہ آپ اور آپ کے بزرگوں اور سرکردہ افراد کی رائے وہی ہے جو آپ لوگوں نے لکھی ہے، تو میں آپ لوگوں کی طرف آ جاؤں گا تاکہ آپ سب کو نجات کی ساحل کی طرف ہدایت کروں۔ اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضے میں حسین کی جان ہے، امام کو قرآن پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور وہ عدل و انصاف پر عمل کرے اور حق کے محور پر قائم رہے اور اپنے نفس کو خدا کی مرضی پر مجبور کرے۔ والسلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہائے ہائے ہائے، درد فراق سے خدا کی امان۔ یعقوب نبی آنکھوں سے محروم ہو گئے اپنے یوسف کے انتظار میں۔ وہ یعقوب جو کہ رسول خدا تھے، ان کو ہجر کی دوری برداشت نہ ہو سکی۔ اے وہ جو یوسف کا پیراہن ہو، اس سے زیادہ ہمیں دوری برداشت نہیں ہے۔ ہمارے مرنے سے پہلے کچھ کیجیے،
हमारी मुराद लिख दीजिए कि वो आ जाए। मुस्लिम लिख दीजिए। अब क्या मुझे हुक्म देना पड़ेगा तुम्हें बुलाने के लिए? बाबा जान, मुझे अभी आना मंजूर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। मैं नहीं चाहती आपके और मुख्तार के दरमियान इस जंग का आलाकार बनूं। उमरा बेटी, तुम्हारे अजीज शौहर ने सारे शहर को तहबाला किया हुआ है। उसने अपने घर को फितने की आमाज का बनाया हुआ है। वो अपने हाथों से अपने आप को और अपने साथियों को फना के रास्ते पर ले जाना चाहता है। उमरा बेटी, तुमने तो अपने शौहर को राम करने के आदाब अपनी माँ से खूब सीखे हैं। अपनी जनाना महारतों से काम क्यों नहीं ले रही हो ताकि उस सरकश मखलूक को ठंडा कर सको? मैं मुख्तार की जिंदगी में इसलिए शामिल नहीं हुई हूँ कि मैं उसे कैदी बनाऊं। सरे तस्लीम खम करने वाला मुख्तार मेरा मनचाहा शौहर नहीं है बाबा। यानी तुम मुख्तार के आखिरी इक़दामात से मुआफिक हो? मुझे अपने शौहर के फहम शऊर पर यकीन है बाबा। यकीनन बगैर फायदे के वो इतना कुछ नहीं कर रहा। कर रहा है बेटी, कर रहा है। रसूलुल्लाह की कसम, बेफायदा काम कर रहा है वो। उसने सैलाब के रास्ते में घर बना लिया है। मुस्लिम उसके घर का मेहमान बना है। इस बात की खबर अगर यजीद तक पहुंच जाए, जो कि यकीनन पहुंच गई होगी, तो उसको और उसके घर वालों को मार डालेगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसी वजह से जिसकी खातिर तुम यहाँ हो। उमरा तुम्हारी बीवी और मेरी बेटी है मुख्तार। शौहर की बात मानना उस पर फर्ज है और वालिदैन का हक अदा करना उसकी तकलीफ शरई है। तुम्हें कोई एतराज है? एतराज नहीं, एतराज तो नहीं, मुझे ताज्जुब है क्योंकि उमरा आना नहीं चाहती थी। मैंने इसे यहाँ हाजिर करवाया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर तो हमारा काम तमाम है। उमरा जलील होने के लिए हाजिर किए गए हैं या कुर्बानी के लिए? मुख्तार, कुछ अक्ल की बात करो। तुम लोग हाजिर करवाए गए हो, मगर मैंने हाकिम कूफा की हैसियत से नहीं बुलवाया, बल्कि एक बूढ़े और खैरखा बाप की हैसियत से, ताकि तुम लोग मेरी बात सुनो। कूफे के लोगों पर तकिया करना एक टूटी हुई दीवार पर तकिया करने के बराबर है। कूफे के लोग वही लोग हैं जिन्हें हजरत अली ने मर्द जैसे लोग कहा है। ये लोग आदमी जैसे हैं मगर आदमी नहीं हैं। इनकी बातों पर नाज ना करो, इनके वादों पर अपना दिल खुश मत करो, इन पर भरोसा मत करो। यजीद इतना सोना और तलवार और सिपाही रखता है कि फिरौन की तरह वो खुदाई का दावा भी कर सकता है। रब्बुल इज्जत हमें अपनी पनाह में रखे। हुसैन भी सारी बातों से वाकिफ है। अगर उसे कूफियों पर एतमाद होता तो मुस्लिम को इन लोगों के लिए ना भेजता बल्कि खुद आता। मैं ना तो कूफियों की वफादारी पर खुश हूं और ना यजीद की ताकत से डरता हूं। मेरे लिए हुज्जत वही है जो हुसैन इब्न अली फरमाते हैं, यजीद के हाथ बैत करना हराम है। जी नहीं, तुम्हारे पास कोई नसीहत सुनने के लिए समझ बूझ नहीं है मुख्तार। तुम दहर के उस पार, मैं इस पार। तुम अनकरीब सुनोगे कि मैं मस्जिद कूफा के मिंबर पर ऐलान कर दूंगा और तुम लोगों की हिमायत से अपना हाथ उठा लूंगा। आप लोगों के पिछले इक़दाम ने यजीद को मुझसे बदगुमान कर दिया है। तुम अपनी आबरू की फिक्र कर रहे हो और मैं अपनी आबरू की। तुमने मुस्लिम इब्न अकील की मेहमान नवाजी करके मुझे अपने साथ जंग पर आमादा कर दिया है। तो फिर तलवार पर हाथ रख लो ताकि मैं तुम्हें दिखा दूं कि सियासत ना माँ बाप को जानती है और ना बेटी और दामाद को।
मुझे नहीं मालूम था कि इस कदर तासुब दिखाएगा। एक अंसारी मुजाहिद से बाइद है कि यजीद को बरहक समझे। यकीनन यजीद ने उसे डराया है। मुझे एक डरपोक बाप के रिश्ते पर तंज मत करो मुख्तार। यकीनन आप बहुत हसास हो गई हैं उमरा। आज के बाद से कोई बात नहीं करूंगा ताकि गलत फहमी ना हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मुस्लिम किसी शिया मुफ्ती शिया के घर चले जाते? शिया मर्दों की कहत साली पड़ गई थी क्या जो तुम उसके मेजबान बन खड़े हुए? अगर बानो हुक्म करें तो अभी जाऊं और मुस्लिम को घर से निकाल दूं। घर वाले जिम्मेदार हैं तो हिसाब मुझे नहीं देना पड़ेगा। रोज़े महशर भी तुम मौला अली को जवाब दे दे। मुख्तार, तुम्हारी मुश्किल यह है कि तुम्हारा ससुर हाकिम कूफा है। तुम समझ रहे हो कि उमर साद जैसे लोग जो इस तख्त के लिए अपनी मक्कारी के साथ हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं, क्या वो लोग बेकार बैठे रहेंगे? तुम्हारी हाकिम कूफा से रिश्तेदारी का चर्चा शुरू कर देंगे। नौमान चला जाए और उमर साद आ जाए, ये ठीक रहेगा या नौमान रहे और शियों के साथ नरमी से काम ले, ये बेहतर है? उमरा, कूफा में एक मसला यह है कि यहाँ कोई तदबीर करने वाला नहीं है, काम करने वाला सियासतदान नहीं है। यहाँ ये लोग इस कदर सादा लोग हैं कि सिर्फ आंसू बहाना और दुआ करना जानते हैं। मुस्लिम मेरे घर के अलावा कहीं भी जाते तो वो अमान में नहीं होते। उम्मे साबित की क्या खबर है? सुना है कि उसका घर शियों का दारुल हुकूमत हो गया है। उम्मे साबित भी इंसान है और गलती का इम्कान है। वो खूब जानती है कि मुख्तार किस गैर का मजनू है। दरवाजे से कह रही हो ताकि दीवारें भी सुन लें। उमरा दीवार नहीं है बानो, हम सफार मुख्तार हैं। ये अली से इश्क था जिसने मुख्तार को उमरा से जोड़ दिया। अपना ख्याल रखना मुख्तार। तुम किसके साथ आई हो उमरा? जरबी के साथ। जरबी के साथ? वो है कहाँ? मैंने उसे अब तक देखा नहीं। उसने इजाजत मांगी कि अपनी आका के घर का चक्कर लगा ले। साबित की बहुत याद आ रही थी, ये बहाना किया उसने। मेरे ख्याल से वो मुस्लिम को देखने गया है। तुम नहीं चाहते कि तुम भी अपनी सौतन के घर हो? मेरा बहुत दिल चाहता है मुख्तार, मगर मैं डरती हूँ कि इसकी खबर हाकिम कूफा तक पहुंच जाए और मामलात मजीद खराब हो जाएं। आज मुझे आग कर दिया है, कल मेरा हशर नशर कर देंगे। आग कर दिया है? तुमने नहीं सुना? उन्होंने तय कर लिया है कि मेंबर पर जाकर हमसे रिश्तेदारी का इनकार कर दें। शर्मिंदा हूं उमरा, मुश्किल में आ गई हो तुम। मेरी आंखें अंधी हो जाएं। मैंने मोर मांगा था, उसके साथ होने का जख्म सह रही हूँ। मैंने मरहूम माविया से सुना है कि इराकी लोग हुसैन के सर से हाथ नहीं उठाएंगे जब तक क़याम के लिए मजबूर न कर दें। अनकरीब मुआविया की पेशिनगोई सच हो जाएगी। एक खुश्क मग़ज़ वाली और नाफहम जमात में जो जंग शुरू करवाना चाहते हैं, उन लोगों ने हुसैन को इस कदर खुतूत लिखे जिसका नतीजा वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम इब्न अकील को कूफे भेजना यानी कूफे में क़याम का परचम लहराना, यानी नाखून और दांत भींच कर दिखाना, यानी एक घर जलाने वाली जंग की आग को भड़काना। कूफा इस वक्त पुरतशवीश हालात से गुजर रहा है। मैं आपसे शिकायत करता हूं ऐ रसूलुल्लाह, उस सितम की जो किया जा रहा है। ऐ मोहम्मद, हम आपसे शिकायत करते हैं उसकी जो हमारे अफकार पर आ पड़ी है। एक वाहिद उम्मत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ये डर गया है। नौमान मर्दे मैदान नहीं है। वाय हो उस पर जो समझता है कि उसके आंसू तलवार से ज्यादा तेज है।
اس کے آنسو کوئی کمال نہیں کر سکتے. اس کی بیٹی نے اس کے خواب چکنا چور کر دیے ہیں. اس کا دل امت کے گھرنے پر نہیں چل رہا. اس بات پہ چل رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر تلوار کیوں نہیں کھینچ سکتا. کہ فلاں کا داماد اپنے سسر کے سامنے کھڑا ہے. سبحان اللہ. اس فتنے سے بچو جو ایک قوم اور رشتہ داروں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے. میں نعمان ابن بشیر والی کوفہ ان لوگوں سے جنہوں نے بیعت توڑ دی ہے کوئی رشتہ داری نہیں رکھتا. چاہے وہ بیعت توڑنے والا میرے بدن کا حصہ ہو، میری بیٹی ہو یا میرا داماد، میرا بھائی ہو یا میرا بیٹا. اور وہ لوگ جنہوں نے مسلم ابن عقیل سے بیعت کی ہے یا بیعت کرنے کی نیت رکھتے ہیں، میں انہیں یہ بتا دوں کہ دانتوں سے گرا مت کھولیے. اس طرح کی سیاست سے تو ممکن ہے کہ شیعہ حضرات اپنے یاروں کو کرسی پر بٹھا دیں. اس کی تو عادت ہے کہ ہاتھ سے پھینکتا ہے اور پیروں سے کھینچ لیتا ہے. اتنی بیکار باتوں پہ تف ہے. اتنا عاجزانہ کلام کس بات کی نشاندہی کر رہا جناب نعمان؟ بیعت توڑنے والوں کے ساتھ تو زوردار آواز سے بات کیجئے. قسم با خدا آپ کا خطبہ کمزوری اور خوف سے بھرا ہوا تھا. اگرچہ میری باتیں تم جیسے کے لیے جسے رسول اللہ کے حضور میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا بہت بھاری ہے خرسمی. میں خدا کی اطاعت میں ضعیفوں میں سے رہوں، یہ بہت بہتر ہے کہ میں خدا رب العزت کی معصیت میں طاقتور لوگوں میں سے رہوں. خدا قبول کرے، خدا قبول کرے، خدا قبول کرے. یہ وہ قبر ہے جو نعمان کے لیے کھودی ہے میں نے. پچھلے تمام حساب چکتا کر دوں گا اور یہ شخص اس حکومت رہ کی رغبت رکھنے والے کا شکار بن جائے گا. میں بھی تو سنو کیا لکھا ہے. پسر سعد ابی وقاص کی طرف سے حضرت امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو. پسر سعد ابی وقاص؟ اس سعد کے بیٹے کا نام کتنا عظیم زدہ ہے نا. نہیں، میں خود تم سے پوچھتی ہوں عمر، کیا تمہارا خود اپنا کوئی نام نہیں ہے کیا؟ اور پھر کون سعد ابی وقاص؟ تمہارا وہی ایران کا فاتح باب جو علی اور معاویہ کی جنگ میں کسی کا طرفدار نہیں تھا، یا وہ سعد ابی وقاص کے جس سے معاویہ ہمیشہ ڈرتا تھا کیونکہ اس کو اپنی حکومت کا مدعی سمجھتا تھا اور سر انجام اس کو زہر دے دیا؟ اگر یزید کی نظر بھی سعد ابی وقاص پر پڑ جائے تو خود کو پڑے بغیر ہی جلا دے گا. تمہیں لکھنا چاہیے تھا کہ ایک دل سوز اور مخلص سپاہی کی طرف سے جو درد دل رکھتا ہے، جو کہ ایک طویل عمر سے اپنے باپ کی جہالتوں کی بدنامی کا داغ بھگت رہا ہے، یا اس سردار کے بیٹے کی طرف سے جس نے اپنی تمام خدمات کو ایک خطا پر ضائع کر دیا ہے. قبول کیا. باقی سنو. خلافت پدر بزرگوار کی موت کا غم کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ ہارون اس کے سامنے بھکاری تھا، حاتم طائی اس کے سامنے کنجوس تھا، سکندروں کسی ہیبت رکھتا تھا اور عرب کے لیے باعث فخر تھا. اس میں سے تھا کچھ کم کرو. وہ حبیب خدا، وہ خلیفت اللہ، وہ کاتب وحی، وہ خال المؤمنین، اے وہ جو 7 اقلیم کے خسروان کے سر کا تاج تھے. یہ جو ایک بندے کی زبان سے صفحہ پر مکتوب کی شکل میں آ رہا ہے، یہ خون دل ہے جو کہ پارا پارا ہو گیا تھا جب تیرے مرنے کی خبر سنی. کافی ہے عمر، اس کے باقی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ تم نے لکھا ہے یہ سب چاپلوسی اور ہیلا گری ہے.
تمہیں تو نعمان ابن بشیر کے بارے میں ایک لفظ کا اعتراض کرنا ہے. تم نے معاویہ کو اس طرح لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت یزید کا تو کچھ نہیں ہونے والا. میں ہر محل کے باشندوں کی زبان سمجھتا اور جانتا ہوں جاریہ. یہ مت بھولو کہ یزید عجیب اور اہل شر ہے. اگر معاویہ کے حلوے سے یزید کے شوربے تک پہنچنا چاہتے ہو تو لکھو. کوفے کی خبر لیجئے کہ اس کا حاکم بیت توڑنے والوں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، کیونکہ فتنہ گر لوگ اس کے رشتہ دار ہیں، اور اس کے داماد کا گھر ان شیعوں کا دارالخلافہ ہو گیا ہے جنہوں نے اپنی بیت کا ہاتھ ابو طراب کے بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دیا ہے. وسلام، خط تمام. اگر یزید کی چاپلوسی اور نعمان کے خلاف بولنے میں زیادہ روی سے کام لوگے تو وہ سمجھ جائے گا کہ تمہارا مقصد حکومت رے کا حصول ہے. عمرہ، تم رو رہی ہو؟ کیا خبر ہے؟ خبر یہاں ہے، پڑھو. خط پڑھو، یزید کی طرف سے آیا ہے. مجھے گمان تھا کہ یزید آپ کی نرمی اور سیاست کو پسند نہ کرے، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی قدم اٹھائے گا. میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یزید نے مجھے معزول کر کے میرے کاندھوں پر سے یہ بوجھ اٹھا لیا. ممکن تھا کہ اس بار عظیم سے میری کمر ٹوٹ جاتی. تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری جگہ کسے کوفے کی حکومت کے لیے منسوب کرے گا؟ عمر سعد کے ماضی سے جس طرح میں واقف ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کی جگہ مقرر کرے. یقیناً اسی نے آپ کی خبریں لفظ بلفظ یزید تک پہنچائی ہیں. مختار، اپنی اور میری اہانت مت کرو. عمر سعد انسان بھی ہے جو میری جگہ بیٹھے گا. آپ کی سمجھ بوجھ میں مجھے شک نہیں ہے، مگر بادانوش اور شراب پرست یزید کوئی عقل مند حاکم نہیں چاہتا. اسے زبان دراز اور چاپلوس چاہیے، اور عمر سعد کے پاس 40 گز لمبی چاپلوس زبان ہے. مختار، میں نے تم لوگوں کو راتوں رات اس لیے حاضر نہیں کروایا کہ تم لوگ صرف میری معزولی کی خبر سنو. یزید نے ایک ایسے ہیلا گر اور صفاق کو میری جگہ بٹھایا ہے جس کا ارادہ ہے کہ کوفہ کو یاران حسین کی قتل گاہ بنا دے. یعنی وہ کام جو میں اپنی ٹھنڈی اور عالمانہ سیاست سے نہیں کر سکا. یہ جو میں ہمیشہ سمجھاتا تھا مت کرو مت کرو، کھلم کھلا سر مت اٹھاؤ، یہ سب اسی لیے تھا. میں اونٹ کو مینار مسجد میں تو نہیں چھپا سکتا. آخرکار کوفہ جاسوسوں اور چیلوں سے بھرا ہوا ہے. یہ شیطان قوم تمام حادثات کی باریکیاں یزید کو لکھ کر بھیجتی ہے. یزید مجھ سے آپ لوگوں کا سر مانگ رہا تھا. وہ کام جو ابن زیاد نفہم نے بصرہ میں کیا، سلیمان سفیر حسین کا سر کاٹ کر بھیج دیا اور حاکم کوفہ ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. مرجانہ کے بیٹے کے کوفہ پہنچنے کی دیر ہے کہ اس کا پہلا شکار مسلم ابن عقیل ہے، اور اس کے بعد مختار ثقفی کی باری ہے، اور وغیرہ وغیرہ. یزید کے حکم کے مطابق تم لوگوں کو مار کر تم لوگوں کی عورتوں کو کنیزی میں بیچ دے گا. عمرہ، تمہیں کسی پرامن جگہ پر جانا ہوگا. بابا کی جان. پرامن جگہ؟
मसलन कहाँ? ताइफ जैसी कोई जगह। मुख्तार का ताइफ में भी घर बार है। ख्याल अच्छा है। इराक से कूच कर जाओ उमरा, मेरी माँ के पास चली जाओ। मैं जब मुख्तार के निकाह में आ गई तो मैंने ये अहद कर लिया अपने आप से, खुशी और गम में अपने शौहर के साथ ही रहूंगी। मेरे लिए शौहर के साए से बढ़कर कोई पुरअमनतर जगह नहीं है। मैं उस जगह हूँ जहाँ मुख्तार है। गलती मत करो लड़की। हमारी पिछली नसीहतों को तो तुमने एक मच्छर के बराबर भी नहीं लिया। इस कदर तुम लोगों ने अपने काम में जल्दबाजी की कि मुझे और अपने आप को और अपने हुसैन को भी खतरे में डाल दिया तुम लोगों ने। इब्ने ज़ियाद का हदबंदी करना कोई नुमान का हदबंदी करना नहीं है कि जिस पर तुम लोग आंखें बंद करके परवाह ही ना करो। हैफ है, हैफ कि मुख्तार मेरे साथ हम सुखन होने पर राजी ही नहीं हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी माजूली का बायस बना, मगर अब अपने ससुर के सामने तलखंदाज में खड़े होने के लिए कोई मजबूरी नहीं। हेफ था कि एक मुजाहिद अंसारी यजीद जैसे फासिक का कारिंदा हो। सुन रही हो उमरा? यानी मुख्तार अपनी तलवार को न्याम में रखने वाला नहीं है, तो फिर तुम उसके हाथ पांव मत पकड़ो, ताइफ चली जाओ ताकि मुख्तार बेफिक्र होकर हमले करे और धूल उड़ाता फिरे। बाबा जान, मेरी इज्जत लफ्का में पामाल हो जाए, ये कहीं बेहतर है कि मेरा गुरूर ताइफ में टूट जाए। लफ्का मेरा घर है, अपने घर और उसके आशियाने को नहीं छोड़ूंगी। मुख्तार ने अपनी खसलतें तुम्हें भी दे दी हैं क्या? ये कौन सी जिद और अकड़ है जो अपने ही नुकसान में कर रही हो? मैंने अपना गुरूर और गैरत आपसे लिया है और सीखा है, मुख्तार से नहीं। मैं अब तक सोच रहा था कि मेरी बेटी बेचारी किस कदर मसलूम है कि मुख्तार की हरकतों से क्या क्या सहना पड़ रहा है इसे। मैं आज रात समझा कि खुदा ने दरवाजे और तख्ते को एक साथ मिला दिया है। एक आज की रात तो बाप के पास रुक जाओगी ना, या फिर भी कराहियत रखती हो? मेरी पिछली कराहियत हाकिम कूफा से थी, अपने बाबा से नहीं थी। आज रात से मैं नौमान इब्ने बशीर अंसारी की बेटी हूँ, यजीद के कारकुन की बेटी नहीं हूँ। बस सद शौक रुकूंगी। खुदा का शुक्र है कि मेरा जो मनसब था तुमने उसकी बिना पर मजीद तौहीन नहीं की। और तुम मुख्तार, इब्ने ज़ियाद वो है जिसने कसीरी हीला गरियों के बाद ईरान के खुरासान को फतह कर लिया। तुम और तुम्हारे साथी उसे छोटा मत समझना। अपने और सुलेमान जैसों को मत देखो। बहुत से वो कूफे वाले जिनकी आंखों में सुबह आंसू थे और लब्बैक या हुसैन की आवाजें लगा रहे थे, उन्होंने रात को दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दरहम और दीनार पर रजामंदी जाहिर करके यजीद की बैत कर ली, और तुम और तुम्हारे साथियों पर जोर जोर से कह लगाकर मजाक उड़ाया। अगर तुम चाहो तो उनमें से एक एक का नाम तुम्हें बता दूं। नौमान ने मुझे वो खबर सुनाई जो इंतहाई परेशान कुन है। कैसी खबर? बैत करने वालों में से बास हजरात ने दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दिरहम और दीनार के बदले अपने आप को बेच दिया है। मुख्तार, बुरा नहीं मानना, तुम्हारा मोहतरम ससुर जाती तौर पर एक उमवी है। ये बात दुरुस्त है कि यजीद ने उसे माजूल कर दिया है, मगर उसने माविया का कुछ कम नमक नहीं खाया है। और फिर मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब मुस्लिम की बैत करने वाले सब के सब लोग नबी के फर्जंद हैं और तैयब व ताहिर हैं। अगर गंदम के 100 दानों में से 10 दाने खराब हो जाएं तो ये खेती का उजड़ना ताबीर नहीं किया जा सकता। क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, इब्ने ज़ियाद को बुरा नहीं लगेगा कि कूफे आने के फौरन बाद हमें जंगो जदल में मसरूफ कर दे। पर जब तक मौला कूफे नहीं आते और जंग का हुक्म नहीं दे देते, तब तक अपनी हिफाजत करो तुम सब। जनाब मुस्लिम को भी जगह बदल लेनी चाहिए। कम अज कम इब्ने ज़ियाद की कुछ फौजों को कूफा के बाहर मसरूफ कर दें। किस तरह?
یہ بات اڑا دیجئے کہ جناب مسلم کی دعوت بیعت کا سلسلہ کوفہ میں اختتام کو پہنچا اور اب کوفہ کے اطراف میں قبائل اور عربوں سے بیعت لینے گئے ہیں۔ ان خبروں کے اڑانے سے ابن مرجانہ کی کچھ فوجوں کو ہم کوفہ کے باہر مصروف کر دیں گے۔ اچھی چال ہے، تم خود اس کام کے لیے بہترین بندے ہو۔ اس نوجوان کو ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ خراسان کی